मातशें म्हाका एक ना मातशें एक कोडे वचपा जाय म्हाका देख स्पीकर सर Goa was once an agrarian region and speaker sir bina potyatri hav reply most of the people je alle they depended on agricultural produce anik zao paddy cashew other fruits and vegetable the people depending on it आता over the years हे चेंज जाला कित्याक जायते लोकांक सॅलरीड जॉब्स मेळे पूण स्पीकर सर आज जरी तर आमी चोयल्यार we have failed to provide jobs to our youth anik hui na hui the government must ensure that this jobless youth turns their focus towards agriculture. Ata budgetary provision jori tor agriculture sector an choilar it is 259 crores as against 277 crores in the last financial year. There is a reduction in the budgetary provision. And म्हाका दिसता हें जें वाडपाक जाय आशिल्लें स्पेशली दी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट देर इज अ रिडक्शन लास्ट इयर बींग दी इंटरनॅशनल इयर ऑफ मिलेट्स आनी तो काल लाडू पड मुखेलमंत्री हांगा सांगतालो लाडू लाडू मिलेट्सा लाडू धाडले बिकॉज सर हें दीस गव्हर्मेंट हेज प्रपोज हें प्रोवायड केलें की तेमी सांगलोलें फ्री सीड्स ऑफ नाचणें हें दितलें म्हणून ऑल्सो वन टायम एसिस्टन्स ऑफ 20,000 per hectare शेतकारांक to increase their target area under production by 50 hectares. So, हे particular podi scheme ahli. हेजें कितें जालें because sir, what happened is it disappeared after the International Year of Millets. आतां गोंयांत जायते medicinal plants आहाय. Some जायत वर्सां होणे because sir, this medicinal plants पडाल्ले they were basically financial assistance दिलो तेंकां जें गोवा स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड म्हणून आसतालो आनीक आख्खे देशांत आयुषा थ्रू दे गेट बेनिफीट दे आर गेटींग बेनिफीट हें रोवपाक पूण आज चोयल्यार स्पीकर सर 10% ऑफ द 900 मेजर मेडिसिनल प्लांट्स इन द कंट्री आर अंडर अ थ्रेटन्ड कॅटेगरी गोंयकारूय जायते दोतोर आसता आमगे झाडां पाळ्याची वखदां दिताय ते म्हाका दिसता हे पयलीं जे आमगेली जी परंपरा आहा ही संस्कृती आहा ही राखपाक म्हाका दिसता तुवें प्रयत्न करपाक जाय स्पीकिंग ऑन कॅज्यू स्पीकर सर तुमी एक कॅज्यू क्लस्टर म्हूण प्रपोज केला इन द बजेट आनीक नॅशनल हॉर्टिकल्चर बोर्डांतल्यान जे 3 कंपोनंट आसताय एक पोस्ट हार्वेस्ट मॅनेजमेंट दुसरें व्हॅल्यू एडिशन आनी तिसरें लॉजिस्टिक्स मार्केटींग आनी ब्रँडींग हें करपाक पूण चोयल्यार हें मंत्री नोंदरे हाडपाक सोदता की 50% ड्रॉप जाला प्रोडक्शन जे एन्युअल रॉ कॅज्यू प्रोडक्शन आसलें तें 25,800 टन जे जातालें 20 गोंयांत प्रोसेसींग युनिट्स आय इन ऑपरेशन आनी गोवाज कॅज्यू प्रोडक्शन आज इज लोवर्ड इट इज 455 kg पर हेक्टर देशांत जरी तो नॅशनल एवरेज चोयल्यार इट इज 760 kg पर हेक्टर. And Goa today is at 7th position when it comes to cashew production nationwide. काजू सगळे दुसरे जाग्यार येता but there is a reason for it. This drop जो पड जाता हे शेतकारांक मार बसता स्पीकर सर. And I believe that if तुवें जरी तर into intervene जालें ना जाल्यार स्पीकर सर हे cashew production then I think there will be a drop even more. Goa College of Agriculture, you have promoted. I congratulate you. 10 crore फक्त प्रोविजन दिला म्हण हे 10 crore स्पीकर सर कितें जाता म्हाका खबर ना बट एनीवेज आय होप दॅट दीस बिल्डींग हें डिले जावपा शिरीपणा जें गोवा स्टेट म्युजियमा बराबर हांकां तारीख पे तारीख दिता हें बेगीन तुवें करूंक जाय दीस इज द नीड ऑफ द आर एंड आय कॉंग्रेच्युलेट यू फॉर टेकिंग दीस इनिशिएटीव स्पीकर सर स्पीकिंग ऑन पॉन्ड्स एंड टँक्स आय बिलीव दॅट तुमगे जे एसिस्टन्स आहा जे कॉस्ट रिस्ट्रिक्शन आहा ऑफ 70,000 पर हेक्टर कमांड एरिया ऑफ पॉन्डान आनीक फार्मर्स आनी सेल्फ हेल्प ग्रूप जे डिसिल्टिंग करपाक जाय एंड रिवायटलायजेशन ऑफ पॉन्ड हें म्हाका दिसता तुवें तें केलां बट हूंय ना हूंय यू मस्ट ऑल्सो गिव स्ट्रेस ऑन रेन वॉटर हार्वेस्टिंग हें जावपाक जाय दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट एंड कन्जर्वेशन कित्याक इन द लॉंग समर दीस इयर इट मेक्स इट व्हेरी मच इम्पॉर्टंट आमकां टू कन्जर्व वॉटर आतां वेस्टर्न घाट डेव्हलपमेंट म्हूण तुगेलो एक प्रोग्राम आहा वेर
5 तालुका सत्तरी, दारबांदोरा, सांगे, केपें आनी काणकोण दे आर टेकन. आनी हे फ्रजायल लँड प्रोटेक्ट करपाक आनी तुमी तांकां यू डिस्ट्रिब्यूट ट्रीज, श्रब्स आनी मेडिसिनल प्लॉट्स. दीस इज अ गुड स्कीम, बट डज द गव्हर्मेंट मॉनिटर? हें वचोन मागीर तुगे ऑफिसर वचोन चॅक कोता हें खरें वॉट इज रियली हॅपनिंग, इज इट रियली प्लांटेड, कितें जाता तें तुवें आमकां उत्तर दिवपाक जाय. गोवा हें एक अमृत काळ एग्रीकल्चर पॉलिसी मोतूय 2024 हें सांगलां आनी म्हाका दिसता हें ड्राफ्टींग कमिटीन हे ड्राफ्ट सेंड इट टू द गव्हर्मेंट. हांगा तुवें आपयल ना, आयज आमदारां आपयलां, हांगा तुवें आपयल ना, इन्विटेशन कांय धाडना. बट एनीवे स्पिकर आमी ऑब्जेक्शन सबमीट केलां हे पॉलिसीक जेन्ना ड्राफ्ट करताले. स्पिकर सर, म्हाका दिसता हे पॉलिसी इम्प्लिमेंटेशन बेगीन जावपाक जाय. सद्या जे एग्रीकल्चरिस्ट आर फेसिंग प्रॉब्लम्स, हे प्रॉब्लम खंय जाता इंटिग्रेटेड फार्मिंगांत. दुसरें खजान लँड आहा ते आमचे प्रोटेक्ट करपाक, फर्टिलायझर जे पळय आहा, न्यूट्रियंट, पेस्टिसायड आनी पेस्ट मॅनेजमेंट, एग्रो टुरिजम, नॅचरल फार्मिंग आनी ऑर्गेनीक फार्मिंग, दीस शूड बी पार्ट, आनी एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट. आनी लास्ट म्हणटा स्टोरेज आनी वेअरहावस हें सांबाळपाक, दीस शूड बी पार्ट ऑफ युअर पॉलिसी. I feel that this is something that on मंत्रीन चोवपाक जाय. आतां स्पिकर सर, कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग आनी प्रमोशन ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट फार्मर्स क्लब, मेन प्रॉब्लम इज दॅट शेतकार सगळे भाव हेंगे ओनरशीप प्रॉब्लम. आनी हे ओनरशीप प्रॉब्लमांत खूंय ना खूंय बिकॉज पेपर सारको नाय म्हणून आय बिलीव युअर डिपार्टमेंट, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान मेळोन कितको हे प्रॉब्लम ओनर्स ऑर टेनंट्स हे डॉक्युमेंट तयार करून हे तुमी ह्या शेतकारांक म्हाका दिसता तुमी हेल्प करपाक जाय. आतां स्पिकर सर, तुगेली एक सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चरल रिसर्च इन्स्टिट्यूट आहा ओल्ड गोवांत, कृषी विज्ञान केंद्र, आनी हेमी हे ड्रोन भोंवडायल्ले, ड्रोन भोंवडायल्ले स्पिकर सर ओल्ड गोवा. आनी जेन्ना हे भोंवडायल्ले जे एडवान्स टॅक्नॉलॉजी, बिकॉज इफ यू लूक टुडे स्पिकर सर, सगळे आख्खे जावं इज्रायल आनी सगळे देशांत हे दीस ड्रोन टॅक्नॉलॉजी इज द फ्युचर. आतां कित्याक बिकॉज हे मॉडर्न टेक्निक्स पळय हाय, दीस कॅन रिड्यूस जे हार्डवर्क दॅट इज रिक्वायर्ड, एनहान्स द प्रोडक्टिविटी, एस्टिमेटेड क्रॉप यील्ड पळय आहा तो वाडपाक शकता, सॉयल हेल्थ पळय आहा हेंय मॅनेज करपाक शकता, जे पेस्ट आनी डिजिजीस जे दुयेंस जाताय तेंय तेजेर कोटा, आनी यू कॅन ऑल्सो डिटेक्ट न्यूट्रियंट डेफिशियन्सीज. स्पिकर सर, हे टेक्नॉलॉजीज म्हाका दिसता आमगे इट हॅज टू बी इंट्रोड्यूस्ड. आय विल कम लिटल लेटर ऑन इट. कित्याक स्पिकर सर, कित्याक एफिशियन्सी वाडटा, कॉस्ट इफेक्टीव, रिड्युसीस द स्प्रेइंग कॉस्ट, जे कन्जर्वेशन ऑफ फर्टिलायझर आसपाक जाय आनी पेस्टिसायड थ्रू एटमायझेशन. सो जाय तितलें तें सार मारपाचें, सार चड मान फायद ना. स्पिकर सर, हे उदकाचोय प्रॉब्लम हेजेर कंट्रोल जाता, जे स्प्रेइंग जाता सिस्टमॅटीक जाता, सर लायनीन दोयता. स्पिकर सर, जे हेझडस केमिकल आहाय तेय म्हाका दिसता जो रिस्क जाय, दे आर लॉट ऑफ रिस्क असोसिएटेड विथ केमिकल्स, विथ कॅन्सर एंड थिंग्स विथ फार्मर कॅन ऑल्सो बी सेव्ड. आतां स्पिकर सर, जे आमगेले म्हाका दिसता मुखेलमंत्री हिंगा ना, बट जे कॅज्यू फार्मर्साचे दे आर सफरींग अ सिग्निफिकंट लॉस. आनी इलेक्शन आहोणे दक्षिण गोंयांत सगळे एक कोणी बाळ्ळी गांवांत एक मिटींग गेलेली आनी अश्युरन्स दिल्ले की कन्सिडर करतले म्हणून प्रायस. स्पिकर सर, सद्या तांकां 175 रुपीज सपोर्ट प्रायस जायो. आज तुमी 150 रुपया कितें दिताय दीस स्पिकर सर, हे पावनाय 125 150 दिताय. स्पिकर सर, म्हाका दिसता हे शेतकार भाव आमगेले फ्रॉम जेन्ना ते 50% लॉस जाला, दे हॅव टू मूव फ्रॉम पिलर टू पोस्ट. आनी हूंय ना हूंय आय फील दॅट दी ऑनरेबल मिनिस्टर हॅज टू मेक सुविधा ही प्रायजाचे तांकां दिवपाक जाय. स्पिकर सर, नाल्लाचे उलयतना जे यील्ड नाल्ल जाताले ते उण जालेले आहाय, कित्याक जेन्ना क्लायमेट चेंज जाता, गरमी वाडटा, पावस पडटा, हेजेर म्हाका दिसता जे नये रोग जाताय, वेगवेगळे रोग जाताय. स्पिकर सर, टेम्परेचर आनी ह्युमिडिटी लागून दीस हॅज क्रिएटेड अ ग्रावंड ऑफ मायट्स. आतां दीस डिजीज स्पिकर सर, जे कोकोनट नाल्ला सायज आहा तो धाकलो जाता आनी क्वॉन्टिटी हूंय ना हूंय उणी जाता. आय बिलीव दॅट यू नीड टू टेक करेक्टीव मेजर्स. दीस इज इमिजिएट एंड कॉम्प्रिहेन्सीव एक्शन जावपाक जाय, सारकें एक्शन जावपाक जाय. आतां विथ कोकोनट प्लकिंग विथ रिगार्ड्स टू जे पाडकार आमगे आहाय ते आतां मेळ्ळाय
सायबागे जायत बाट आसतली ते आनी तुकाय मेळना आसतले सारके ते पाडपाक पयलीं मेळटाले ते भाशेन. आतां गव्हर्मेंट हॅज टू फोकस ऑन ऑल्टरनेटिव्स जे टू ट्रेन द यूथ in manned as well as unmanned devices. You can use your e-car and thank pode hai te sogle tuko hai thank use kuru jai speaker sir. And that's because sir, speaking on mechanized farming, je a mechanized transplantation je jata goyant, it is definitely it is happening on a smaller scale, but it is a welcome move. And you need a lot of subsidies to attract farmers to these transplanters. जे डिपार्टमेंट जे ट्रॅक्टर दिताय रेंटल बेसिसार, म्हाका दिसता हे मेकनायज्ड फार्मिंग जे पडे हा हें एक्सपांड जावपाक जाय आख्खें गोंयभर. म्हाका दिसता सिन्स इट इज कॉस्ट इफेक्टीव, आज लेबर काय मेळना, सो दिस इज समथींग दॅट यू नीड टू डू. जो आमचो मंत्री आहा इज वन ऑफ द मोस्ट सिनियर, ही इज रायट फ्रॉम आमचे ओपिनियन पोला पासून तो झगडलो आमगेलो मंत्री. आनी त्या वेळार मेन इंडस्ट्री आसली एग्रीकल्चर, मायनिंग एंड टुरिजम मागीर येयलें. सो दीस म्हाका दिसता यू नीड टू थिंक जें तुगेलें एक्सपिरियन्स आहा तुवें मुखेलमंत्री बराबर मेळ, यू हॅव टू सपोर्ट दीस सेक्टर विथ ऑल द प्रायोरिटीज. बिकॉज सर जें एग्रीकल्चर जावं दुसरें एनिमल हजबंड्री, यू ऑल बोथ कॅन बी अ प्रोडक्टीव एंड एन इफेक्टीव ड्रायव्हर ऑफ आवर इकॉनॉमी. पूण हूंय ना हूंय म्हाका दिसता यू हॅव टू लूक एट एग्रीकल्चर एज अ बिजनस एक्टिविटी. तेन्ना ते म्हाका दिसता हें स्वप्न पुरो जातलेंच. बिकॉज सर हांव कित्याक सांगता, कित्याक गोवा ऑल्सो हॅज टुरिजम एंड दी हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्री. यू हॅव टू लूक एट दीस एग्रीकल्चर इंडस्ट्री विथ अ लॉट ऑफ फोकस. आतांच बिकॉज सर आमचें करंट मायंडसेट पळया विथ रिगार्ड्स टू एग्रीकल्चर, आमी सगळ्यान एक्सेप्ट केलां की ना एग्रीकल्चर हें वील डाय अ स्लो डेथ इन गोवा. वी आर ट्रायंग टू पास अ सेफ पॅसेज फॉर इट्स डेथ. नाजाल्यार ती लँड कन्वर्जनान बी कित्याक जाताय, लँड कन्वर्जन पीपल शेत बीत कित्याक कन्वर्ट जाताय, कित्याक तांकां कोण गेलां एग्रीकल्चर करपाक. सो म्हाका दिसता हें डिस्ट्रक्शन जे खजान लँडाचें आमचें जाता, वाय इज दीस हॅपनिंग. बिकॉज ओवरऑल म्हाका दिसता जें दी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हूंय ना हूंय फाटीं सरलेलो आहा. आनीक तुवें चोयल्यार जायते फेस्त जाताय, इव्हेंट जाताय, आनीक ह्या फेस्तान इव्हेंटान डान्स, म्युजीक, फूड, चोडे म्हाजे काजू टक्क मातशें घेताय थिंगा तें फेस्त जाताय. हिंग कितें जावपाक जाय बिकॉज हे फेस्त पड जाताय थिंगा सगळे येताय, पॉलिटिशियन आसताय, कोण डान्सर आसताय आनी नाचपा आसताय, पूण शेतकार आसनाय. हें म्हाका दिसता बिकॉज सर दीस अजेंडा ऑफ दीस फेस्टिवल इज व्हेरी व्हेरी लिटल ऑफ रेलेवन्स कम्पेर्ड टू दीस फेस्टिवल. आनी दॅट्स बिकॉज जें फेस्टिवल जालें ऑफ द कॅजू फेस्टिवल इन पेंजीम, इट इज अ गुड स्टेप. देवर स्टेज परफॉर्मन्स, म्युजीक, डान्स सगळें जालें. थिंगा येयले, खाया पिया, समोसा खाया, इले टुक्को काजू मालें बिलें सगळें जालें. आतां हें तेच हाटल्यान मेन म्हणटा तें काजू पड डॅमेज जाला हे वर्साक, हेजेर सरकाराचें कितें स्टेप आसतलें हेजेर मोठ्ठें मेन इम्पॉर्टंट. प्रमोटींग कॅजू इज ओके, बट शेतकारांक जे लॉस जाता हेजें कितें. आतां इफ यू लूक एट युअर बेनिफिशरीज जे तुगे हाय, हे हो ग्राफ देंवता जे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बेनिफिशरीज जे पळय आहले 9,018 आहले 2019-20 ह्या वर्साक. मागीर ते 7,250 जाले 21 ते 22 वर्साक, आनी हे 5,750 जाले 22 ते 23. सो हें देंवत आहा जे बेनिफिशरीज आहाय. सो द स्किम्स आर नॉट मुवींग टू द पीपल. जे हाय यिल्डिंग आनी सर्टिफायड सीड्स ऑफ पॅडी हें पड जावपाक जाय, हेंय इज ऑन अ डिक्लायनींग पार्ट. इंट्रस्ट सबसिडी पळय आहा बिकॉज सर हे इंट्रस्ट सबसिडी 19-20 ह्या वर्साक 4,306 जाणां मेळ्ळी. हें आतां चोयल्यार 23 2023 रिकॉर्डान हें फक्त 800 लोकांक मेळ्ळां. म्हणजे 80% रिडक्शन. हें कित्याक 80% रिडक्शन जालां हें म्हाका दिसता आमचे मंत्रीन हांकां सांगपाक जाय. स्पिकर सर, जे मेरीगोल्ड फ्लावर्स, रोजां जे दसऱ्याक दिवाळे बी जे पड आमी उजार कोताय, चड आतां एडवांटेज कर्नाटकाच्या मनीस येताय. दे कम with their flowers and they flood the market. आनी आमचे जेन्ना गोंयकार शेतकारांक हें रोवपाक कठीण जाता
कित्याक जो प्रायस तुवें दिला 75,000 हें म्हाका तरी दिसता 1 लाख पर हेक्टर तरी जावपाक जाय. कित्याक कर्नाटका पीपल कम हियर एंड दे आर इन कॉम्पिटिशन आनी हूंय ना हूंय जो ओरिजिनल गोंयकार शेतकार आहा ऑफ दीस मेरीगोल्ड फ्लावर्स दे आर बेजिकली दे फेस द हीट. आतां स्मॉल फार्मर्स जे चिलीज तवशी घोसाळ्या भाजी भेंडे हे पड रोवताय बिकॉज तांकां 150% ऑफ द स्टँडर्ड कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन मेळटा. 100 रुपया प्रायस जाल्यार तूं 150 रुपया दिता. आतां हें कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन पड फिक्स केल्लें तें कितले वर्स होवन फिक्स केल्लें हें वाडपा जाय. हूंय ना हूंय स्पिकर सर कित्याक आज सगळें वाडलो आहा. लेबर फर्टिलायझर पेस्टिसायड सीड्स हूंय ना हूंय हें स्टँडर्ड पड रेट आहा तें मातशें तुवें वाडोवपाक जाय. स्पिकर सर कम्युनिटी फार्मिंगाचें उलयतना 90% पड आमगे शेतकार आहाय हे आमगे बारीक स्मॉल एंड मार्जिनल ड्यू टू फ्रेगमेंटेशन तेंचे मद डिफरन्सीस आहाय म्हणून. आनीक कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन हें आज सारकें म्हारग जालां रोवपाक. सो जें तूं 2.5 लाख पर हेक्टर तांकां हें कम्युनिटी फार्मींग करपाक तितून फेन्सिंग येता, वेल, पंप, पायपलायन, इरिगेशन मेशिनरी हेंय म्हाका दिसता हूंय ना हूंय तुवें इनक्रीज करपाक जाय. दीस हॅज टू बी इनक्रीज. आतां मार्केटींग सपोर्ट आमी गेले ते वर्साक एक कॉलिंग अटेन्शन हिंगा येयल्लें आनी सगळे उलयल्ले हायवेचे सायडीन ते मार्केट आनी ती शेत भाजी बिजी विकताय तांकां सपोर्ट आसपाक जाय म्हणून. I believe that there is no proper farmers market. A farmer market has to be there, especially for small farms. आता रस्त्या सायडी हें बसताय डेंजरस एक्सिडंट जावपाक शकता. तेच भायर बिकॉज हें फार्मर मार्केट तालुका वायज तरी करपाक जाय थंय. आनी हे जे ड्रायव्ह इन मार्केट म्हणून जी हें गाड सगळा गेली पार्किंगाक आयली थिंगा मागीर मार्केटींग करूंक जाता. हेंकां आमी जे हायवेचे आहाय तांकां आमी प्रोटेक्ट करपाक जाय. हें आमचें कल्चर जावं जे लोकल प्रोड्यूस जावं फ्रूट जावं वेजिटेबल डेरी जावं बेकरी आनी हँडीक्राफ्ट हें प्रमोट करपाक म्हाका दिसता जाल्यार गोंयचो शेतकार हूंय ना हूंय प्रमोट जातलो. स्पिकर सर रेम्युनरेशन प्राइजीस पळय हाय आज तुगेले अश्योर्ड प्राइजीस फॉर कोकोनट्स हे 15 रुपया पर नट, काजूच 150 रुपया आहा, पॅडीज 22 रुपीज पर केजी. हें म्हाका दिसता हूंय ना हूंय हें 100% तुवें रिवायज करपाक जाय. शेतकारांक तुमी हें हेल्प करपाक जाय. बिकॉज जेन्ना ताका बरो प्रायस मेळ्यारूच तें तो मुखार सोदतलो नाल्यार तो कित्याक मुखार सोदतलो. स्पिकर सर लॉसान कोण करूंक सोदता. मॅकनायज्ड एग्रीकल्चर जे पळय आहा लेबर पड आहा हो सारको म्हारग जाला गोंयांत. आनीक जेन्ना 50 to 70% जे फार्मर आहाय स्पिकर सर हे जे सबसिडी पळय आहा दीस इज बेस्ड ऑन द एक्चुअल मार्केट प्रायस. हेन्स द सबसिडी पळय आहा ती एक्चुअली जी 50% आहा ती एक्चुअली 30% जाता. स्पिकर सर जें कॉस्ट ऑफ मेशिनरी आहा आमगे उलयलें न्हय तें उलोवपा न्हय भिनाक तूं तें आहाय आमगेलें. स्पिकर सर सफिशंट ट्रॅक्टर हे म्हाका दिसता should be also provided and made available to the agriculture department. And the natural calamities जे जाता जे उदो फ्लडिंग आनी हें सगळें जाता एक्झिस्टींग तुगे कंपेन्सेशन आहा 40,000 पर हेक्टर. हें म्हाका दिसता उणी आहा. हें वाडपाक जाय, डबल तरी जावपाक जाय. पयर मुखेलमंत्री सांगतालो हें मातशें तुवें कोण घेवपाक जाय. हें जें वाडलां जाल्यार उदो बी सगळें जालां हेजेर हें मॅन मेड डिजास्टराक लोकांक शेतकारांक पयशे तुमी दिवपाक जाय. स्पिकर सर जें एक रोंटमो दुयेंस जाता काजूक जें द मेन क्रॉप ऑफ कॅजू बींग द मेन क्रॉप एंड 55,000 हेक्टर्स ऑफ लँड इन गोवा इज कॅजूचें कल्टिवेशन जाता. आनीक हे जे मेन प्रॉब्लम्स आर लो प्रोड्यूस ऑफ प्रायस, डेथ ऑफ कॅजू ट्रीज एंड दीस इज बिकॉज ऑफ द स्टेम एंड रूट बोरर अटॅक हो जो पट जाता एका एवरी इयर हें जाता. पण हेजेर हूंय ना हूंय हें सुदारप करपाक तुवें हूंय ना हूंय डिपार्टमेंटान सांगपाक जाय. स्पिकर सर जे तुगेली पॉलिसी दिल्ली ते पॉलिसीक आमी सजेशनां केल्लीं whether these details of the suggestion whether you take us into confidence what is the policy I think you should explain. Agriculture drone हेजेर हांव उलयलां कित्याक तुवें दोग जां तुगे गव्हर्मेंट ऑफिशियलां इग्रुआ म्हणटा थिंग जाता. इग्रुआ इन बेंगलोर. इग्रुआ इज अ सेंटर वेर
drone pilot training is done and you have sent them there, but those two people आनी फार्मरां ते कितें शिकयतले आनी ते आहाय अजून कितें शिकयतले हेजेर म्हाका दिसता तुवें आमकां रिप्लाय दिवपाक जाय. स्पीकर सर, एंड आय होप जे आमगेले मुखेलमंत्रीन तांकां उतर दिल्लें मिटिंगे इलेक्शना म्हणून आतां हें 150 रुपया पळय आहा ते 175 ते मागताय. हें तुवें काजूच करचें, 2000 किल आहा ते 4000 किल तुवें वाडोवचें. खूंय ना खूंय आमगेले हेका इनोसंट शेतकारांक प्रायज जातले. स्पीकर सर, आनी एक पेपराचेर येयलें आर्सेनीक कंटेमिनेशन इन रायस हें जाता म्हणून आनी आमी एक प्रश्न घातलेलो आनी तुकोडे जो उत्तर वेदर यू हॅव रिसिव्ड एनी नोटीस फ्रॉम NGT नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल. तुवें म्हणलें ना. हांवें म्हणलें की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हॅव यू रिटर्न टू गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड ऑन दीस एक्टिविटीज बिकॉज दे आर मॅन मेड ह्युमन हें आर्सेनीक मिक्सिंग बी जाता. द आन्सर इज ऑल्सो नो. आय वॉन्ट टू नो हें आर्सेनीक मिक्सिंग जाता वो जायना, कित्याक हें आमकां खूंय ना खूंय मिडियाचेर हायलायट जालेलें. सद्गुरू म्हणटाय ताका तुमी हाडलो, सद्गुरू तुवें हाडलो, 3 करोड 30 लाख म्हळें ऑन सॉयल कन्जर्वेशन एक्ट आनी तेज नंतर प्रमोट करपाक जाय म्हूण सॉयल कन्जर्वेशन. बिकॉज सर 3 करोड यू स्पेंड 3 करोड 32 lakhs ऑन दी अवेरनेस प्रोग्राम. दीस हें ऑनलायनूय करूं जातालें, पूण हें कोण आमी हिंचालें की वॉट इज द बेनिफीट टू द स्टेट ऑफ गोवा, वॉट डीड गोवा बेनिफीट फ्रॉम इट. वी had asked about the MOU कितें सायन केलें काय म्हणून कांय ना. तो येयलो मातशें बारीकसो नाचलो आनी तो पोत गेलो आनी इव्हेंट जालें 3 करोड 30 लाख हें जालें. आनी म्हाका दिसता देर इज नो स्टेप्स टेकन बाय इशा आउटरीच फाउंडेशन टू एन्श्योर दॅट दी फुलफिलमेंट ऑफ MOU इज सायन्ड विथ गोवा गव्हर्मेंट. सो हें MOU पळय हा कितें केलां हेजें बेनिफीट कितें जालो सद्गुरूवान हें तुवें म्हाका दिसता आमकां सांगचें. जे संजीवनी हें इथनॉल प्लांट करपाक जाय, दीस इज वन ऑफ युअर कॉन्ट्रिब्युशन. इतली वर्सां आमकां हें PPP अंडर तो कोतमूस तो सांगता. म्हाका दिसता RFQ 2-3 पुसा हें एक्सटेंड जाला, कोण तो टेंडर घेवपाक सोदना. खूंय ना खूंय तुवें हेजेर लक्ष घालपाक जाय. ते शेतकार आमगेले थिंगा भावा मंत्री येयलो थिंगा आमदार, तोय ट्राय करता, पूण हें बेगीन जावपाक जाय. स्पीकर सर, 3 पुसा टेंडर जालां, हें तुमी इंट्रस्ट गेल्यार हें जातलें. स्पीकर सर, सिवील सप्लायचें उलयतना जे फेर प्रायस शॉप आहे आज, दिस इज द लास्ट लाइन फॉर पीपल फॉर द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ BPL फॅमिलीज. आनीक म्हाका दिसता की यू शूड बी प्रोएक्टिव टू एन्श्योर दॅट दिस इज वायेबल आनी ट्रेनिंग इज प्रोवायडेड फॉर बेटर मॅनेजमेंट. बिकॉज फेर प्रायस शॉप जरी तर आज ना जाल्यार म्हाका दिसता आज सिवील सप्लाय वील बी अ स्ट्रक्चर विदाउट वेन्स एंड आर्टरीज. म्हणजे ते शिरबिरान कांय आसपा नाय, ते पावपा ना लोकां मदें. हें खूंय ना खूंय म्हाका दिसता हें वायबिलिटी चोवपाक हें फेर प्रायस शॉपाचें स्टेटस कितें. जे फेर प्रायस शॉप घातलेले त्या वेळार तुमी आमदार बी आहलो घोडे पयलेच ते टायमाक आयलो ते, पूण आज सद्याक कितें आहा परिस्थिती. ह्या सरकारा कडेन पयशे आहा ते सारके करपाक जाय, तुमी आमकां सांगपाक जाय. आय वेलकम द स्टेप जे डुप्लिकेट कार्ड तुमी इरेडिकेट करपाक जे प्रयत्न केला तेका तुका शाबासकी दिता. स्पीकर सर, हे स्ट्रेंथनिंग जावपाक जाय ऑफ द फेर प्रायस शॉप. दीस इज मोस्ट क्रिटिकल. आनीक रेशन कार्ड होल्डर्स जे थोडे आहाय ते दे आर बिलो द मिनिमम रिक्वायर्ड हें तें तुवें चॅक करपाक जाय. स्पीकर सर, हें जें कमिशन आहलें जें मिनिस्टर हांव सांगपाक सोदतां अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ही पड योजना आहली तेजेर फेर प्रायस शॉपाक हेंकां हें कमिशन तुमी दिलें ना. हें ओनराकूय दिलें ना, कित्याक ड्युरींग COVID-19 हें तेमी जे ट्रान्सपोर्टेशन तेम केलां, दे हॅव ट्रान्सपोर्टेड खूंय ना खूंय हेंगेले पयशे केन्ना मेळटले. स्पीकर सर, कंज्युमर ग्रेवियन्सीजाचो काबार कोता मंत्री बाब हो 2-3 पॉयंट आहे. जे कंज्युमर ग्रेवियन्सीज आहे स्पेशली कंज्युमर अफेर्स हें जें तुगेलें खातें आहा थिंगान कांय जायना. तो मनीस आहा सारको एरेगंट, ताका आपूण तूं लोकांगे कितल्यो कंप्लेन आहाय तेका तूं आपूण चोय जाल्यार सस्पेंड कर. हो कंज्युमर ग्रेवियन्स डिरेक्ट फोरम पड आहा हें कंज्युमर विकाकू मेळटा आनी कांय कोना. स्पीकर सर, हें म्हाका दिसता हें कंज्युमर अफेर जे दुसरे आमदारूय उलयले हेजेर हें सिरियस इश्यू आहा मडगांव गांवांत जे पड जाता हें म्हाका दिसता खूंय ना खूंय तुवें लक्ष घालपाक जाय. सिवील सप्लायचें उलयतना स्पीकर सर, जे एसेन्शियल कमोडिटीज आमगेलें सेफ उरपाक जाय तेजेर गव्हर्मेंट हें फेल जालेलें आसा. जे हायजेनीक
स्टोरेज जावपाक जाय सगळे हे जागे जे दोलय थिंगा एक एक कडेन उक्ती आहा लिकेज जाता आनी हें जाता तें जाता हूंय ना हूंय हें बंद जावपाक जाय. लास्ट स्पिकर सर हँडीक्राफ्ट आनी टॅक्सटायलाचें उलयता जें आमगेले लोकल आर्टिसन आहाय लोकल आहाय एक एग्जाम्पल कुंकोणजी गांवांत चितारी आर्ट म्हणून आहा देमानी तुवें चोयलां आसता तें थिंगा लाकडां जायत वस्त हें एसो वस्त तुमी प्रमोट करपाक जाय आनीक it is only because of these new artisans that we can keep our tradition alive. हूंय ना हूंय आमी हिंगा फेल जालेले आहाय हँडीक्राफ्ट एक्झिबिशन वाडोवपाक जाय जे आर्टिसन इन द नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवल पार्टिसिपेट करपाक सरकारान कितें सुविधा केल्या तें तुमी आमकां सांगपाक जाय. कुणबी सारी ही तुमी डेली वयताय आनी ते कुणबी सारी बी घाताय पूण हें मायज हें ट्रेडिशन मान वाडपाक जाय. हिंगा फक्त थिंग गेले आनी तुमगे कोण लिडर येयले हें गेले तें गायले मग तें जायना हें वाडपा जाय हें जोरी तर हें आमगे हेरिटेज. स्पिकर सर प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचे जे जायते आयडल जाताय हें should be it is banned by the High Court. It should be looked. Last सांगता स्पिकर सर जे गव्हर्मेंट हॅज इनिशिएटेड द वर्कशॉप ऑफ शिल्पग्राम हें तुवें तेजेर कॉन्सन्ट्रेट करपा जाय. देव बरें